اللہ تمہاری آزمائش کا صلہ دینے والا ہے۔ السلام علیکم میرے پیارے دوستو، اللہ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے، آمین ثم آمین۔ دوستو، اس بہترین ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ اللہ جب کسی بندے کی آزمائش کا صلہ دینے والا ہوگا تو یہ نشانی ظاہر ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا، آپ اتنے ہی آزمائے جائیں گے جتنا آپ برداشت کر سکتے ہیں۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ اللہ کسی جان کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا اور اللہ کا ہر وعدہ سچا ہے۔ اس آزمائش کے بعد آپ کو جو صلہ ملے گا اسے پا کر آپ شکر کے سجدے کرتے چلے جائیں۔ جانتے ہو، ہر آزمائش کے پیچھے بڑا صلہ ہوتا ہے۔ ایک وقت آئے گا کہ اللہ تمہارے تمام سوالیہ نشانوں کے آگے تکمیل کا نقطہ لگا دے گا۔ وہ بس کون کہے گا اور ہر چیز فایا کون کی طرح بن جائے گی اور تم پر بہار ضرور لائے گا، اگرچہ تمہاری خزاں طویل ہو۔ قرآن کہتا ہے، اور اللہ آپ کو یوں خوش کر دے گا جیسے آپ نے کوئی غم دیکھا ہی نہ ہو۔ یاد رکھو، آپ کا رب آپ سے بہت محبت کرتا ہے۔ آزمائش کے ساتھ آسانی پہلے ہی لکھ دی گئی ہے۔ یقین رکھو، اس پر جو مشکل میں ڈال سکتا ہے وہ مشکل سے نکال بھی سکتا ہے۔ جو کام آپ کے بس میں نہیں وہ اسی کے اختیار میں ہے۔ کبھی یوں ہی رب کا شکر ادا کیا کرو نا، جانے کتنے خطرات آپ کے پاس آنے سے پہلے پلٹ جاتے ہیں، کتنے دکھ آپ کو چھو کر گزر جاتے ہیں، کتنی خوشیاں بنا مانگے آپ کے قدموں میں رکھ دی جاتی ہے اور کتنا سکون آپ کا مقدر بنا دیا جاتا ہے۔ جیسے اللہ کہتا ہے کہ میں کسی کی جان کو اس کی طاقت سے زیادہ نہیں آزماتا ہوں، تو کیسے ممکن ہے کہ تمہاری آزمائش ختم نہیں ہو سکتی؟ اگر ایک آزمائش کے بعد دوسری آزمائش آ رہی ہے تو جان لو، اللہ تمہیں مزید اپنے قریب کرنا چاہتا ہے، تمہیں اپنی محبت سے نوازنا چاہتا ہے۔ وہ تب تک آزمائے گا جب تک تم مکمل اس کی محبت سے سرخ نہیں ہو جاتے۔ جانتے ہو تم پر مشکل کیوں آتی ہے؟ تاکہ تم اللہ کی طرف رجوع کر سکو۔ تو کیا تمہیں یہ لگتا ہے کہ اتنی بڑی دنیا میں صرف تمہیں ہی اس وجہ سے مشکل کیوں آئی؟ تو پھر تم نے یہ کیسے سوچ لیا کہ اتنی بڑی اس کی بنائی ہوئی دنیا لوگوں میں وہ تمہیں بھول گیا؟ کیوں لگا تمہیں کہ وہ تمہیں دیکھ نہیں رہا؟ وہ ہم سب سے محبت کرتا ہے اور بہت محبت کرتا ہے۔ وہ خوشی، غم، ان سب چیزوں سے اپنی طرف رجوع کرواتا ہے۔ تو پھر چند قدم ہی تو دور ہے کہ تم اس سے دعا کرو۔ اگر لگے کہ کوئی جواب نہیں ملا تو پھر بھی اس کی طرف رجوع کرو۔ اگر صبر کرنا ہوگا تو تمہیں صبر آنے لگے گا، کیونکہ اللہ تمہارے ساتھ ہے، تم نے اس کو پکارا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ بے شک اللہ ہی تمہارا مددگار ہے اور وہی سب سے بہترین مددگار ہے۔ جانتے ہو وہ کون سی نشانی ہے جس کی تم تلاش میں ہو؟ تو سنو، اگر تمہاری آزمائش سخت سے سخت ہونے لگے تو سمجھ لو کہ ان قریب اللہ تمہیں تمہاری آزمائش کا صلہ دینے والا ہے۔ جانتے ہو، جب ہم اللہ سے کسی بہت بڑی شے کی خواہش کر بیٹھتے ہیں تو پھر اللہ ہمارا صبر آزماتا ہے، ہمارے یقین کا امتحان لیتا ہے۔ صبر کے ذریعے ہمیں اس شے کے قابل بناتا ہے کہ جو ہم نے اس سے مانگی ہو۔ صبر سے بندہ نکھرتا ہے، سنورتا ہے، اس کا کردار مضبوطی کا دامن تھامتا ہے، اور بندہ جتنا بھی صبر کرتا ہے اس صبر کا اجر اتنا ہی دگنا ہوتا چلا جاتا ہے۔ جانتے ہو، دعا ان طریقوں سے آپ کی مدد کرتی ہے جو آپ اپنے وہم اور گمان میں بھی نہیں سوچ سکتے۔ اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کے سامنے کتنی رکاوٹ کھڑی ہے، بس آپ نے اتنا یاد رکھنا ہے کہ اللہ ہمیشہ آپ کے ساتھ ہے، اور جب تک اللہ آپ کے ساتھ ہے آپ کوئی بھی جنگ جیت سکتے ہیں۔ تو جب
कभी दिल मायूस होने लगे तो याद करना जब अल्लाह ने फरमाया था यूनुस अलैहिस्सलाम के उस वक्त को याद करो जब उसने हमें पुकारा तो हमने उसकी दुआ कबूल कर ली। जानते हो हम इस दुनिया में जो कुछ भी कर रहे हैं अल्लाह हमारे हर अमल, हर सोच और हर उठते और रुकते कदमों से बाखूबी वाकिफ है। तो तुम यह क्यों भूल गए हो कि अल्लाह तुम्हारी भी हर परेशानी और तकलीफ को जानता है। तुम यह कैसे भूल गए हो कि वह तुम्हें नहीं भूल सकता। तुम उससे खफा होकर अब उसे अपनी तकलीफ नहीं बताते, उससे मदद नहीं मांगते, तो इसका मतलब यह तो नहीं कि वह तुम्हें भुला बैठा है और वह तुम्हारी तकलीफ से बेखबर है। वह तो बस यह चाहता है कि तुम जान लो कि वो दिन के बाद रात लाता है, वो दिन के साथ रात की भी खबर रखता है। तो कैसे मुमकिन है कि वह तकलीफ में तुम्हारी खबर ना रखे। क्या पता यह तकलीफ बार बार इसलिए आ रही हो कि तुम पर हक जाहिर हो जाए कि अल्लाह के सिवा उन्हें वाकई कोई नहीं सुलझा सकता। क्या पता तुम पर जाहिर हो जाए कि वाकई तकलीफ गुजर भी जाए और तुम्हें पता भी ना चले, सब चुपके से हो जाए। क्या वाकई सब खुद ही हो जाएगा या किया जाएगा। यह बात तो कन्फर्म है कि होगा जरूर। यकीन करो अल्लाह का कुरान कहता है कि इसमें कोई शक नहीं। मुश्किल के बाद आसानी है। सुनो, मुश्किल आती है चली जाती है, बुरा वक्त आता है चला जाता है, कुछ भी हमेशा नहीं रहता। तो फिर तुम क्यों गमों का बोझ लेकर अपने दिल से लगा बैठे हो। यह आनी जानी चीजें है। बुरा वक्त आया है, कोई मुश्किल आई है तो उसके साथ आसानी भी भेजी जा चुकी है। बस इंतजार करना है, थोड़ा सा सब्र करके दिखाना है। सब्र तो सबसे बड़ी आसानी है जो अगर किसी मुश्किल में आपको दे दी जाए तो दुनिया और आखिरत दोनों संवर जाती है। और सब्र तो यही होता है कि अपने अंदर मचलते हुए तूफान को खुद में थाम के उसके खत्म होने का इंतजार करना। अपनी शिद्दतों को खुद में इस तरह कैद कर लेना कि मामला सिर्फ अल्लाह का रह जाए। तो फिर चेहरे पर परेशानी क्यों, दिल में सवाल क्यों, क्यों यकीन डगमगा रहा है। दिल को बताओ, जो अल्लाह यूसुफ अलैहिस्सलाम को मिस्र का बादशाह बना सकता है, यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली के पेट में आयते करीमा पढ़वा सकता है, मूसा अलैहिस्सलाम की मदद के लिए समंदर को 2 हिस्सों में कर सकता है, वह तुम्हारी परेशानियों को खुशियों में तब्दील करने में भी कुदरत रखता है। जर्रे जर्रे की खबर रखने वाला तुम्हें अकेला करके नहीं छोड़ेगा। आप किस कदर परेशानियां और रंजों से आजमाइश से गुजर रहे हैं उन्हें ना कोई समझ सकता है और ना कोई आपके लिए महसूस कर सकता है, ना कोई आपकी तकलीफ में आपका साथ दे सकता है। यह दुनिया इंसानों से भरी है, यहाँ सब अपने अपने मसाइल में गिरे हुए हैं। ना आप उनकी तकलीफ समझ सकते हैं, ना वह आपकी इल्म में आने वाली तकलीफ आनी है। लेकिन उसका मकसद तब पूरा होगा जब आप अपनी तवज्जो अल्लाह की तरफ मरकूज करके उसी को अपना मसीहा समझेंगे, उसी से फरियाद करेंगे, उसी से मदद की उम्मीद रखेंगे। तब आप जानेंगे कि हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने यह क्यों कहा था कि मैं अपनी परेशानी और अपने गम की फरियाद अल्लाह से ही करता हूँ, सब कुछ बदल जाएगा। तुम्हारा वक्त, तुम्हारा यह तड़पता हुआ बेसुकून दिल, बरसती हुई आंखें और जबरदस्ती की यह सांसें, सब कुछ बदल जाएगा। बस सब्र रखो। अल्लाह जब किसी को आजमाइश या तकलीफ में डालता है तो निकलने के वसीले तो बहुत पहले से तय होते हैं। और जानते हो यह तकलीफ आजमाइश तुम पर क्यों आती है, ताकि तुम्हारा रुतबा बड़ा हो सके, हमें अल्लाह की पहचान करवा सके। वक्त और हालात कभी भी एक सा नहीं रहता, सब कुछ बदलता है। दुख खुशियाँ में मुस्कुराहटों में बेचैनी, सुकून में, क्योंकि तब्दीली कायनात का उसूल है। अल्लाह कभी भी तुम्हें मुसलसल तकलीफ में नहीं रहने देता।
अगर वह एक हाथ से कुछ लेता है, दूसरे हाथ में सब्र थमा देता है जो दिल में रहता है। भला वह तुम्हारे दिल के मौसम से कैसे वाकिफ नहीं होगा। वह बहुत जल्द इस तकलीफ से भी तुम्हें आजाद कर देगा जिसकी गिरफ्त में आज तुम्हारा दिल बुरी तरह जकड़ा हुआ है। वह गम का मौसम सदा नहीं रहने देता। छीन जाने वाला सब कुछ वापस आ जाता है और दुगना होकर सब कुछ मिलता है। याद रखे, हर रात अपने साथ सवेरा लेकर आती है। हर मुश्किल के साथ आसानी है। तो अपने अल्लाह को याद रखे और उसी से मांगे, उसी पर भरोसा रखे और सब्र से उसके खून का इंतजार करें। इंशाअल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा। और जिन जिन लोगों ने भी मुझे दुआ के लिए बोला है, अल्लाह उन सब की नेक और जायज़ तमन्नाओं को, दुआओं को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और उन्हें आने वाली बेहतरीन दिन अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों, इस बेहतरीन वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।